ala cogo bɛ ten. Bɔkari Tarawele yani an m'an da don n balan la min ye an jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn n'o ye Aba Mahamani Ture arajo san toro ani karanti la san Bɔkari Tarawele kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen o tuma ni Aba tulo b'an kan na Bɔkari kan an b'a ka bila kɔnɔ yani Aba bɛ don joona joona ne bɛ n tigɛ don n balan kɔnɔ le cikan fasiriba n'o ye Musa Seku Jabi Jabi a ko sibiri don Bɔkari Tarawele a kɛra n'o ye Gana faba ye malidenw tun sigilen bɛ ni ka lamɛnli kɛ sabu lamɛnli la dala sumusumuni na a yirala k'a fɔ jagoya fanga min cincɔnnen bɛ Mali kan n'o ye Anbarigo ye k'a bɛ sɔn ka wuli munna Bɔkari Anbarigo in sigi fɔlɔdama Mali kan ka na bila bi la Bɔkari dɔwɛrɛ tɛ malidenw dala bi o de ye gwɛlɛya ye min ye kule ye Bɔkari ka taa bila tɔɔrɔ jugu la Bɔkari min ye Anbarigo in ye k'a yera ayiwa Anba i ni sɔgɔma somɔgɔw dun quoi baasi foyi tɛ yen kɔri baasi t'i la alhamdulilayi Bamakɔkaw dun an bɛ Ala tanu kɔri baasi tɛ Bamakɔkaw vraiment baasi tɛ maa si la anba ayiwa Aba e ye an ka cɛden ye san toro ani karanti la ko kunnafoni bɛ kasara dɔ kɛra ayiwa i taara sɛgɛsɛgɛli k'a ko la kasara sugu jumɛn de kɛra Buwa Jabate n bɛ jɛ ka fɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ naamu sabula kunun wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati la siraba kasara belebeleba dɔ kɛra san kabini bɔra san n'i bɛ taa Mopti fɛ dugu dɔ bɛ commune dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko Sɔmɔ ka bɔ san ka taa Sɔmɔ Buwa Jabate a siraba kasara a ka ca kojugu sira yɛrɛ man ɲi o ye kelen ye awa yɔrɔ fana kurubɔn n'o ye turune o caman b'a la Buwa ka mɔgɔ ni finw hakili jigi mouvement citoyen denmisɛnninw minnu tora i ka dɔn k'a fɔ pont dayɛlɛ la Wabariya pont dayɛlɛ o mana to san n'i bɛ taa Sɔmɔ de fɛ wa olu ka accident jukɔrɔlali na kunun Sɔmatra ale ni mobili personnel dɔ n'o ye voiture dɔ ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que voiture tun bɛ bɔla Mopti de ale b'a la ka taa Bamakɔ Sɔmatra bɔra san ale fana b'a la ka taa Mopti voiture de fali dévier o tournant kelen na o nana kɛ ni Sɔmatra fana nali ye donc u nana don ɲɔgɔn na Sɔmatra taara bɔ ka bin fo ka a sen fila janga sanfɛ donc o kɛra sababu ye maa 5 olu ni tora la muso 3 ani cɛ 2 comme min ye blessé sa n'o ye mɔgɔ joginno ye o kɛra mɔgɔ 29 nka 3 tun b'a la olu fana tun ka jogini bonyana kosɛbɛ sabula o kɛra kolobɔ de ye kolo fracture kɛra fo k'a kɛ kolobɔ ye donc kuma fɔra tuma min na sapeur pompier min bɛ san n'o ka directeur régional Burama Kolo a n'a ka cɛ dɔw u ye wulila ka yɔrɔ magɛn ka taa mɔgɔw bɔ i ka dɔn ka fɔ mobili binnen kɔrɔ parce que mobili binna dɔw kan mais Buwa i ka dɔn k'a fɔ an ka san région hali bile majɛ caman b'a la protection civile kumana ka tulo ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ m'u kɔfilɛ san na ayiwa protection civile min bɛ a baarakɛminɛn t'u bolo n'a bɔra mobili la min bɛ mɔgɔw ta dɔrɔn n'o tɛ girinko problème bɛ san yan ani fana fɛn min bɛ tali kɛ tasuma fagalan o fana t'u bolo donc tasuma fagalan kɔni t'u bolo parce que citerne dɔ de bɛ min bɛ se ka tasuma faga o bɛ kolo n'a ka mɔgɔw jɛ kosɛbɛ mais kunun n'i tun bɛ yan i tun bɛ makari buna hadamadenw dalen bɛ mobili kɔrɔ mais moyen ɲɛnama ma sɔrɔ min bɛ se ka mobili wuli ka b'u kan mais mobili wulila cogo di bon u ye nana farali de kɛ ka na ni girin dɔ ye buna hadamadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kiriki da kɔrɔ ka se ka mobili lawuli buna hadamadenw kan ça a été trop tard ayiwa sɔgɔmaden in na kɔni gouverneur kɔni n'o ye colonel Ousmane ye ale kɔni y'a ŋaniya sigi parce que an ye min bɛ dɔgɔtɔrɔw da k'a fɔ ko ale fana kun ka kan ka taa bɔ i ka dɔn k'a fɔ joginnenw ma mais san i b'a dɔn san dɔgɔtɔrɔsoba an bɛ foli bila ka taa se docteur Nfadama Jalo fana ma a y'a jeniyɔrɔ fin nin baara in na kosɛbɛ mɔgɔ 20 personnel 20 de mobilisera pour que ka se ka ni banabagatɔ ni nin mɔgɔ salen ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn parce que a ye bɛɛ bolo bɔ baara la ko bɛɛ ka n'a dɔn voilà Buwa o de kun ye ayiwa Aba accident kɛyɔrɔ ni san dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo joli la kilo 20 bɔɲɔgɔnko de don kilo 20 dɔrɔn voilà kilo 20 bɔɲɔgɔnko de don kasara juguman de bɛ kɛ yen waati bɛɛ
kasara juguman de bɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ n'i ko ko sɔmɔni furancɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn transporteur bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ et surtout sira yɛrɛ man ɲi bi a sira man ɲi hali dɔɔni na. Ayiwa Aba vraiment an b'i fɔ k'i waleɲuman an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ minnu fatura Ala k'u dayɔrɔ suma minnu joginna Ala ka nɔgɔya d'u ka bana la Ala k'an famana ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Amin amin Ala k'o dugawu minɛ. Amin i Ture. Merci beaucoup ko merci an b'a bɛɛ fo. O diyara n ye. Bakari Tarawele nin tun ye an ka cɛden ye san toro ni karanti la n'o ye Aba Mahamani Ture ye o tuma an ka cɛden don kunnafoni fɛn fɛn bɛ san n'a lamini na ale de bɛ to k'a lase an ma diɲɛ maa ka bɔ a kalama. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Bakari Tarawele hali bi cikan u y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen CEDEAO ka lajɛ min tun bɛ ka kɛ Akara Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko malidenw an fɔra an jigi kɔ dɛ Bakari Tarawele ka sababu kɛ mun ye jamanakuntigiw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye lajɛ belebele fila kun don ale ni UEMOA o ɲɛmɔgɔ fana ka lajɛ tun bɛ sen na ni jamanakuntigiw tilala UEMOA ta bɛ nun bɛ don Bakari Tarawele o ta ye min ye wariko baara mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ o tuma an ka jamana ka ciden minnu bɛ u ka ɲɛfɔli kɛ parce que b'a ko a ko jamanakuntigiw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye Mali kunkan ko Burkina La Guinée malidenw ka ciden mun tun bɛ ma sɔn abada olu ka du cɛ la Bakari Tarawele min kɔni Mali ko hali bi an gulonnen bɛ parce que b'a ko Bakari Tarawele an sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ tuma min na lajɛ bannen jamana ɲɛmɔgɔw y'u da don kumakan na k'a jira k'a fɔ hali bi ko malidenw ma fɛn yir'u la min bɛ na ni embargo wulili ye ka bɔ jamana in da la o tuma k'olu ka nin embargo in hakilina Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ko juguya tɛ k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ k'o de ye sariya kan sɔsɔ ye ko ni malidenw ye fɛn yir'u la fɛn min bɛ na ni jamana bɔ nɔgɔla ye o tuma k'olu labɛnnen don ka Mali dɛmɛ diɲɛ labɛnnen don ka Mali dɛmɛ Bakari Tarawele o tuma ko baara bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la min ye nin kɛnɛ in ye parce que b'a ko jamanakuntigi saba bɛ yen olu kɔni y'u kangara kosɛbɛ ni k'a jira k'a fɔ Mali ka nin embargo in wulili k'olu bɛ a kɔn Bakari Tarawele min kɔni ye embargo ye k'a ka to Mali de la fo malidenw ka fɛn yir'u la parce que b'a ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi caman bɛ yen olu y'u ka kanubagaya jira olu y'u ka fɛ jira Mali la Bakari Tarawele k'a jira k'a fɔ ko tɔɔrɔ mun bɛ malidenw kan k'u lajɛ a man kan abada an farafin damaw an ka tɔɔrɔ jugu ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tɔɔrɔ mun bɛ malidenw kan o tɔɔrɔ kelen de bɛ Mali sigidala jama kan jamana caman kan i n'a fɔ La Guinée i n'a fɔ Sénégali Bakari Tarawele i n'a fɔ Konowari a ko n'i ye nin tɔɔrɔw lajɛ o tuma an bɛ don ɲɔgɔn bara an bɛ taa minɛnw ta ɲɔgɔn bara an bɛ hakilinaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Bakari Tarawele minɛn dɔw bɛ Mali la t'an sigi ɲɔgɔn jamana na u bɛ don ka na ta anw fɛ yen i n'a fɔ an fana bɛ don ka taa minɛnw ta u fɛ yen nka nin sera datugura an bɛɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye parce que b'a ko a ko min ye Ablaye Diop ye ka taa bila an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye olu kɔni UEMOA o ka lajɛw sira taama Bakari Tarawele min b'u fɛ Maliko la u y'o fɔ o tuma ko bɛn kɛra min kan Bakari o de ye juillet kalo tile 3 nata malidenw ka fɛn yira nin kalo kelen kɔnɔ fɛn mun b'a to Bakari embargo ko kɔni a bɛ dan o don ma Bakari Tarawele min ye kalafilidon ye bɛn kɛra min kan o ye san 2 ye wa san 2 in Bakari Tarawele k'a bɛ daminɛ min ye février kalo o y'olu ka kuma ye min ye an ka jamanakuntigi ye o ko mars kalo tile 26 tɛmɛnen parce que b'a ko min ye san 2024 ye Bakari ni Ala ni kira sɔnna ma Mali bɛ kalafili kura labɛn ni ka jamanakuntigi kura bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ ni k'o sigi Mali kunna o tuma ko bɛnkɛr'o ma sɔnkɛr'o kan san 2 parce que b'a ko Bakari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye jarajɛkulu dɔ ye k'o sigi n'o ye commission ye o commission ka baara ye Bakari kalafili kan ka sigi ni dangana min ye a réunion kan ka kɛ ni hakilina minnu ye Bakari Tarawele a nafolo kan ka sɔrɔ sira min kɔnɔna la o tuma ko malidenw k'o sigi ko k'o yir'u la parce que b'a ko Bakari n'o yirala a ko siga kɔni tɛ min na baara kura kɔni a nun bɛ don a ko min ye juillet kalo tile 3 nata ye ni malidenw y'o ta ka UEMOA ɲɛmaaw sɛgɛrɛ Bakari Tarawele ko siga kɔni tɛ min na Mali ka embargo kɔni a bɛ bɔ an kan ni k'an ka jamana dayɛlɛ ka bila diɲɛ na a ko maa min tun bɛ sira taama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nigérikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ye ni Mali tun kɛn bɛ k'an kɔ don ka taa bila Togokaw ka masakɛ la Fɔri Yasin bɛ CEDEAO ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'olu ye maa min sugandi ni ka baara daminɛ Mali kɔnɔ wa k'o de b'a laban Fɔri Yasin bɛ k'u ka bonya b'a kan u b'a bila kɛrɛfɛ Goodluck Jonathan k'a bɛ tila ka segin ka na Mali kɔnɔ ani Mali ɲɛmaaw ye baara min daminɛ Bakari Tarawele ko an b'o baara kelen de kun cɛ ni ka taa sɛbɛnfura laban ta ka da olu ɲɛ
ɲɛkɔrɔ o kuma ko de bɛ kɛ olu ka kumaɲɔgɔnya baara bannen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ Musa Seku Jaabi ale ka sɛbɛnni don Musa Seku Jaabi ka fara cikan fasirilijɛkulu kan bɔ jabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ bɔ n ka nin bana in na o bɛɛ bɛ banabaatɔ da kɔnɔ n'a a kɔrɔsigibaa ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko sɔr de Bamako sɔr de Bamako maa min ka fasiri ye nin o ye Mayimuna Dumbuya ye Mayi ko o n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO o b'a la k'u bara bɔ anw na o b'a la ka anw kɛ maa sugu wɛrɛ ye e ko anw tɛ k'an kana bɔ Turki jamana maaw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka sɔrɔ bosobaw a jamakulu o farala ɲɔgɔn kan k'u kunda anw ka jamana kan o bɛ bisimila bi na ka bɛn tarata ma juin kalo tile 7 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka minisiri ye n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko n'an ka jagoko ma n'o ye minisiri Mahamudu Uldo Muhammed ye ale tun ye taama kɛ Turki jamana ka ɲɛsin o ma o senfɛ i b'a ye k'a fɔ layirukan caman kɔni kun dila a ma wa o hakilinaw olu de sɛbɛntiyatɔla filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye ni jamana wɛrɛw n'an tɛnkun bɛ jamana minnu na n'olu bɛ ka anw kɛ o jugu ye i b'a ye k'a fɔ Turki o kɔni bɔn bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ k'a n'a ka jamana sira k'o cɛci ni ka o dayɛlɛ ka di faso Maliba ma min y'u ka sɔrɔ bosobaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu kɔni bɛ n'u bɛ nafolo labaara usinitigiw nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ kulu ye sa bawo kulu min wulilen bɛ ka bɔ Turki jamana kan k'i kunda an ka jamana kan bi n'u kan ka bisimila ka bɛn bi tarata ma juin kalo tile 7 ye min ye anw ka jamana ye n'u tuna anw ka jamana kɔnɔ o ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o de ye transition ɲɛmaaw ye o bɔlen kɔ a la i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ jagoko ma ka taa se an ka usine ko ma n'o ye minisiri Mahamudu Uldo Muhammed ye o n'o fana na ɲɔgɔn ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka chambre de commerce d'industrie du Mali ye o ɲɛmaaya bulo o fana na o bisimila o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ hakilinaw na falen u ni ɲɔgɔn cɛ min ye u ka entreprise ye n'o ye Turki kɛnyɛrɛye jɛkulu ye u bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ o sigi kan bɛ kɛ fɛn min ye bawo n'i y'a lajɛ taabolo caman de bɛ Turki jamana kɔnɔna na ni anw ka jamana mago bɛ jɔ o la o dɔ bɛ tali kɛ anw ka jamana taabolo dɔw kan minnu bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔ ko kan ka taa se hakilina wɛrɛ minnu bɛ n'o ye sojɔkow ye min ye hali énergie ye sirabandilaw o usines o bɛ se ka yakubaya cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na an ka kɔɔri min n'o bɛ donni ka bɔ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ni usine nana sigi yan o bɛ se ka kɛ sabu ye ni kɔɔri n'a kɔni dilanna anw ka jamana fɛ a bɛ se ka to jamana kɔnɔna na yan k'a bama yɛlɛma k'a kɛ fini ye anw yɛrɛ k'an ka nafolo don a la k'a don an kan na bawo n'i y'a lajɛ min ye ka se ka tile ka a nafa bɔ min ye énergie renouvelable ye panneau ko ka taa se taabolo wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ba la cogo min na min ye jamana ye a ka se k'a ka sɔrɔ dabolo ni k'a yakubaya ni a ye ka nafasɔrɔ siraw ni k'o bɛɛ lajɛlen jidi min ye ha ka ja min ye da dumunifɛnw ye min n'a bɛ wele ko agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen ka se ka o bɛɛ lajɛlen don ba la zolen dayɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen yanga bɛ se ka bonya cogo min na n'o ye tourisme ye ani bolola baarakɛlaw olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin taamakɛla ninnu ka walisiw kɔnɔna na ka na jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye ka taa se anw ka jamana ani Turki jamana y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu jɛkulu min kɔni n'o kɔni b'a la ka kuma o de ye DIK ye n bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na u fanga fara ɲɔgɔn kan n'u sera anw ka jamana kɔnɔna na yan o bɛna tile kelen de kɛ sa wa walima o bɛna tile damadɔ min kɛ jamana kɔnɔ o ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni na ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ anw ka san 2016 tɛmɛlen min ye nafolo ye o min lakolongolola k'a labaara Turki jamana ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari o miliyɔn 40 bɔ ɲɔgɔn la wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen bi na i b'a ye k'a fɔ dɔ faralen o y'an kan koyi bawo san 2017 min ye dolari wari miliyɔn 82 ye o kɔni o de kɔni labaarala jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilinaw ye fɛn min ye b'a dɔn wa o de ye wulikajɔ ka sabati min ye CFA dolari wari miliyɔn 500 ye o de ka se ka labaara ka don ni datula taabolo ni bolofara minnu na ka don sira misɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Turki ni faso Maliba ye o kɔni u ka filaninteriya a kɔni a bɛ sangana bi bawo min ye anw ka jamana ye
ye wa fana mako bɛ a la bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO y'a ka dannajuguya kɛ ka bamuruta k'o y'anga anw ka jamana kuncɛ sanfɛ min bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ anw ka sɔrɔdabolo la min ye jamanadenw ye o nikun bɛ tɔɔrɔ a lawulikun y'o ye nka min ye Turki jamana ye olu k'u ko k'an k'an sigi ni k'an hakili latigɛ min ye Rusi jamana tɛmɛlen kɔ Turki jamana olu bɛ n'o tɛgɛ di faso Maliba cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma waasa min ye anw ka jamana sɔrɔdabolo ye a bɛ se ka sinsin cogo min na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Espoir de Bamako kɔnɔna na Mayimuna Dunbiya a ka fasiri don Bokari Tarawele dɔ b'i gɛn k'i da kasa bɛ bɔ dɔ b'a fɔ k'a muguri k'a kɛ n da ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Gindo dɔgɔnɔkɛ a ko esikeyi M5 RP Bokari Tarawele a ye san 2 sɔrɔ Maliba kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la juin kalo do tile 5 san 2020 M5 RP a ŋaniya taara sigibaw fɛ Bokari Tarawele k'a daminɛ don ka na bila juin kalo tile 5 san 2022 san 2 a y'o sɔrɔ balo la a ko maa min y'a comité stratégie o ɲɛmaa ye o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga Bokari Tarawele an bɛ don min na ko bi jamana masakɛ n'o ye colonel Asimi Goyita a kɛn bɛ ka danaya ta ka da Choguel kan ni k'a kɛ jamana fangabolo ɲɛmaa ye fasiriba ko a ko M5 RP min ye san 2 sɔrɔ kɔnɔna ye Bokari Tarawele o na se ka tɛmɛ ten fufalakiya min ye M5 cɛbaw a wulikajɔlaw min ye a maabaw u y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko belebeleba ye sabu an bɛ don min na ko bi kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ bi Bokari Tarawele ko n'i y'a lajɛ jɔn de y'a yuguba a ko o de ye M5 RP ye sabu jɔn tun b'a dɔn ko Ibrahima Bokari Keyita ka fanga bɛ se ka dafiri a don in kama a kun kologiralen bɛ kosɛbɛ a kun banbalen bɛ o n'a ta o ta min ye M5 cɛdenw ye guloki bɔ k'a da a cɛ ni muso k'a yira k'a fɔ IBK ka fanga k'a nege taa na min ye IBK ka fanga k'a bɛ ka Mali lafili a bɛ ka Mali ka nafolo k'a buruja a baara ta min ye lakanako ye an ka jamana kɔnɔ doni bɛ ngalama la jamanadenw ka wari Bokari Tarawele maa t'a ta yɔrɔ dɔn a baara ta ɲɛnawali Mali bɛ jamana kɔnɔna la dɔw ka fisa ni dɔw ye fasiriba ko ka jamana to ko dɔ ka fisa ni dɔ ye o bɛ taa o jamana bɛ taa cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ fasiriba ko Bokari Tarawele min ye Ibrahima Gindo ye a ko M5 maaw de y'o jateminɛ a baara ta k'olu ni Ibrahima Bokari Keyita jɛra ko ye k'u ye kangari caman da ye a m'u ka kangari kan mɛn olu mago bɛ min na bi o de y'a ka wuli ka bɔ yen a ka wuli ka bɔ yen Bokari Tarawele a don in kama a kuma kɛra sogokan in dɔw ɲɛkɔrɔ a ma ɲa min kɔ u sera la IBK ka fanga a dafirila maa minnu y'o baaraw kɛ ko ɲina tɛ se ka k'u kɔ fasiriba ko min ye Centre International de Conférence de Bamako la juin kalo tile 5 tɛmɛnen karidon fasiriba ko min ye M5 cɛbaw tun bɛ yen Bokari Tarawele u taara ɲɔgɔn ye maa min tun b'u ɲɛfɛ o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale min ye comité stratégie o ɲɛmaa ye jamana premier ministre fana don kuma taara ka d'a ma Bokari Tarawele jama ye tɛgɛrɛ fɔ a kun warawara ni k'a fɔ k'a bisimila ni k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ka cɛfarinya la k'a fɔ a ka kankelentigiya la k'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga Bokari Tarawele n'ale tun tɛ a ko min bɛ ka fɔ Mali ko la bi Bokari ko tun tɛ fɔ Choguel kɛlen ka kuma ta a ye jama ka tiɲɛ segin a ma a ko i bɛ se k'a fɔ de ko i tɛ M5 fɛ nka M5 ma nɔbɔ Bokari Tarawele ko tɛ tiɲɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nka yɛrɛma hɔrɔnya tun lafulen bɛ o tuma min ye M5 ka kɛlɛ k'o ye jamana ka danbe a ka hɔrɔnya a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o y'a lasegin a ma an bɛ don min na ko bi ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko M5 nakun ma ɲa fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na Bokari Tarawele ni ka dɔ kusa ni dɔ ye o banna jamana kɔnɔ foroba wari k'a buruja o banna dunko juguya ni ka faso nafolo ta k'i sigi k'i da maranka o banna Bokari Tarawele jɔn bɛ se k'a fɔ ko minɛnw tɛ ka san ka di kɛlɛkɛcɛw ma bi jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw Bokari Tarawele k'u bɛ ka kule bi kɔngɔ fɛ bi k'o fana banna jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw tɛ ka Mali lakana Bokari Tarawele k'i kana kɛ M5 yɛrɛ fɛ dɛ nka M5 kɛra sababu ɲuman min ye o tuma k'i kan ka kɛ M5 fɛ walima i kan k'i da don o la fasiriba ko a ko maa minnu bɛ ka kule bi farafinna kɔnɔ bi maa minnu bɛ ka kule nansarala bi Bokari Tarawele k'u bɛ u jamu walima u b'u ka nationalité yɛlɛma ka kɛ maliyɛni ye Bokari Tarawele ko kuncilito ban bi ala ni M5 sababu hali kɔsa in na jamana 5 mɔgɔ de kɛra maliyɛn u y'u ka nationalité Camerounais ni Togolais a bɛɛ de b'a la u ko k'u kɛra maliyɛn Bokari Tarawele fasiriba ko a ko min ye M5 ye jamana sariya sun ka yɛlɛma don a la Bokari Tarawele ko baaraw nun donna min ye an ka jamana ye Bokari Tarawele ko baara minnu kɛra M5 fɛ Bokari Tarawele baara minnu kɛra Asimi Goyita n'a ka cɛdenw fɛ a bɛɛ bɛ bila maa min ka dangana kɔnɔ o de ye M5 ye
a bɛɛ de bɛ bila M5 ka dangana kɔnɔ ni M5 tun ma baara kɛ abada sɔrɔsiw tun tɛ bɔ ka n'a tɔ lase a bɛ gɛlɛya Bokar Traoré Fasiliba ko a ko n'i y'a lajɛ assise nationale mun kɛra Bokar Traoré assise nationale ni ka yɛlɛma don Mali sariya sun na a ko o fana ye nɔbɔ dɔ ye min ye Mali sɛbɛnfuraw ye minnu tun bɛ san yirika kɔnɔ magamaka la Bokar Traoré min bɛ taa ni malidenw ka hakilina ɲumanw ye min bɛ taa ni Mali tilenni ye Bokar Traoré ko nin bɛɛ lajɛlen M5 ka danganiya ye Fasiliba ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni M5 ye a bɛ wulikajɔ kura min na ni san 2 tɛmɛ k'o di jamanakuntigi ma o jamanakuntigi ka san 2 kɔnɔ yanni kalafili kura bɛ labɛn Bokar Traoré ko M5 kɛmɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ni ka jamanakuntigi k'a dɛmɛ hali bi ŋaniya bolodalen minnu bɛ Mali kɔnɔna na fo ka taa bila kalafili kura labɛnni na Bokar Traoré ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko nin tɛ farafarali waati ye ko bɛ se ka gɛlɛya maaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo Bokar Traoré k'an bɛɛ bɛ jɛ jamana de la jamana ye an bɛɛ lajɛlen fa tiɲɛ ye o tuma Bokar Traoré ko gɛlɛya mun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Choguel Kokala Mayiga ko ni waati dɔ sera u k'a lajɛ u ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka Mali baara ko sabu ko Mali de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo dɔngɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Jibi fan fɛ Jɛka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bokar Traoré n balan tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin Siguba fulakɛ nin ye a ka fasiri ye i da tula M5 ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ ko kuma min na nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ni maa minnu jɛra ka tu tigɛ n'o ye CEMAS ye Imam Mamudu Diko ka lafasali tɔnjɛkuluba olu fana olu ka san 2 sɔrɔ M5 kɔnɔna na e ko fana ma kunnafoni di baro sigi wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen ye min ye CEMAS ye u kɔni n'o ye les partisans de l'Imam Mamudu Diko olu ye barodalasigi kɛ kunnafoni di kɛnɛ ka bɛn juin kalo tile 5 ma min kɔni senfɛ u y'u da don kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛba n'o ye Siku Ba ye ale y'a jira k'a fɔ min ye CEMAS ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn hali n'a sɔrɔla farafaraliw nana don o ni M5 RP ni ɲɔgɔn cɛ waati labanw na min ye ko in tu tigɛ waati ye u bɛɛ lajɛlen y'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa minnu ye maa kologirinw ye CEMAS kɔnɔna na a dɔ o yɛrɛ ye minisiriya kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed Saliya Touré ye ale ye kuma ta a y'i kanto a y'a jira ale yɛrɛ de fana ye président du club de soutien international à l'Imam Mamudu Diko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ 100 sara la M5 RP e ko k'a ma janfa boloda wa M5 RP u ye jɛgɛ mɔ kan min kan k'a ma tila o k'a kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana ye k'a bɛ denkan dɔn na halisa min ye Mohamed Saliya ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ M5 RP ka ɲɛmaa min n'o sugandila k'o kɛ cɛmancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye 100 sara la 30 k'a sila k'o baara de waleya k'o kɔni sunzuru t'a la sunzuru nana bawo hakilina ani malidenw jigi kun da bɛ taabolo minnu kan k'o bɛɛ lajɛlen ye k'o si ma se ka sira sɔrɔ bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa Mohamed Touré ka kɔrɔfɔ ye ale y'a jira k'a fɔ M5 RP a ɲɛmaa min bɛ bi na n'o ye an ka PM ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga k'a kɔni ni hakilina minnu bɛ ɲɔgɔn na ko maa tɛ k'a taabolo faamu a kɔni ka maaninfinw fara walisa ka fɛrɛ u ma k'o de kɛn bɛ a taabolo ye wa ale ka kɔrɔfɔ b'ale min ye Dawuda Magasa ye Magasa ko min ye M5 RP ye k'olu tɛ a kɔniya koyi wa olu t'a nɔfɛ fɛn wɛrɛ la u jɛna ka kɛlɛ kɛ ni kan min ye ka Ala ma hinɛna El Hadji Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga ni k'a dafiri o dafirilen kɔ hamina min tun bɛ u la jamana in bɛ se ka wuli ka jɔ a sen 2 kan cogo min na k'o kɛn tɛ k'o taabolo n'o sen de ye M5 RP maaw senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala a ka maa min n'o bɛ an ka fangabulon ɲɛmaaya la bi n'o ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko bawo a ye baara o baara kɛ a kelen kɔ premier ministre ye a bɛ farafarali ko fɔ a m'i kɔfilɛ maa tɔw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye CEMAS ye k'a a y'i jɛniyɔrɔ fin wa a jɔyɔrɔ bonyana El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ a ka fanga dafirili la bawo jamanadenw u bɛ fanga in dafiri waati min na jamanadenw k'u kun tɔɔrɔ la ko wa ko min ye an ka kiiriko ye k'olu bɛ fɛn min laɲini ka ɲɛsin M5 RP maa ma min ye kɛrɛnkɛrɛnya Dr Choguel Kokala Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ minisiri ɲɛmaa dɔ bi a ka i kɔfilɛ maa minnu bɛ yen n'olu fara M5 RP
ka marche senfɛ n'a fɔra ko u ka kiiri k'a kan ka kɛ ko kiiri ko in k'a bɛ danga jumɛn na maa minnu ni tola la yalima u ka faali a bɛna to ten ka ɲinɛ kɛ u kɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ a ko min ye anw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnen hakilina kura min t'a mɛn ko Mali kura k'o tɛ se ka jɔ a sen fila kan fo ka taa sɔrɔla min y'an ka binkani walew ta la ka maa minnu sɛgɛrɛ maa minnu ka hakɛ taara duguma ni ka segin k'a tereke k'o hakɛ k'o ka ɲini ka di o kɔmaw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye jamana ye an bɛɛ lajɛlen ka se k'an kun tilenna an filɛli fa o ka kɛ kelen ye ko nka ko jamana min n'a kiiri ko n'a bɛ bisi basa la kiiri tɛ tigɛ a ɲɛ kan kiiri kɔni bɛ tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛda lajɛla ni sirankɛla u ɲɛ hali n'a sɔrɔla k'u ye kokolo kɛ jɛn bɛ kɛ u ka kokolo ma k'o tɛ kɛ jamana jɔli sira ye bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa Dawuda Magasa ye ale y'a jira k'a fɔ M5 RP hakilina ni taabolo minnu bɛ o la ale ni Mohamed Saliya Ture olu ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye k'o de ye farafarali ye ko wa ko min ye halisa ko ni taabolo ninnu n'a ma falen k'a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana transition n'o y'a cɛmancɛ fanga ye k'a don bisi basa la a ka kɔrɔfɔ baalen i b'a ye k'a fɔ min ye minisiri kɔrɔ Mohamed Ali Batili ye ale fana a kumana a y'a jira k'a fɔ jamana in a bɛ danga min na min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko rectification de la transition o de ye ka sira jɛlen n'a tilelen ni k'o do transition faamaw senkɔrɔ o taabolo min n'o kɛla sababu ye ka Asimi Goyita ni k'a kɛ jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye k'o kɔni ko hakilina ye ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko hakilina in k'a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan wɛrɛ ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma bawo taabolo caman bɛ yen ko anw ye IBK gɛn ni hakilina minnu ye k'a jira k'a fɔ bɛnsɛnkɔnidiya maaninfinw ka damakɛɲɛbaliya ka taa se foroba nafolo jugujuguyali ma k'a suɲɛ k'a bila i dufa la i ni masurunyamaw k'a dun k'o taabolo ye k'o bɛ senna halisa dɛ bawo i ɲɛda bɛ lajɛ ne ni maa minnu bɛ fanga la bi ko ne n'olu kuntilenna tɛ kelen ye e n'u taabolo tɛ kelen ye k'o kɔni u bɛ kɛ bɔnɛ ye ka ɲɛsin e ma wa u ka kɔrɔfɔw an'u ka taabolo minnu n'u b'a boloda ne kɔni ye tɛgɛrɛmani ta ka o taabolo ninnu sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye babali kow na ta k'i sɛgɛrɛ wa n'Ala ma jan kɛ n'i yɛrɛ na to a ko dafɛ nin kun ye sɛbɛn ye cogo min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Sikuba a ka fasiri don Bɔkari Tarawele hali bi bɛ fɛn mun na o ma ban Nouvelle Horizon ne bɛ n tigɛ don fasiriba n'o ye Mahamadu S Tarawele Mahamadu ko Bɔkari Tarawele misiw bɛ si ka ɲɔgɔn tu dugu ma jɛ Bɔkari Tarawele wara ma dugu cɛla u bɛ jɛni k'o kɛlɛ fasiriba ko a ko maliden dɔ bɛ yen n'o ye Mamadu Igor Jara Bɔkari Tarawele ko esikeyi min ye Mali ye k'a ye tɔgɔ duman dɔ sɔrɔ Igor kan koyi fasiriba ko min ni économiste nafolo dɔnba wari jidili dɔnba wari baara kɛba Bɔkari Tarawele wari doni bɛrɛla o kɛba mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ dangana minnu na a y'o kalan de kɛ ni k'o dɔn fasiriba ko Mamadu Igor Jara politique ma don Mali kɔnɔ min ye économiste fana don n'o ye sɔrɔ jidiliba ye Bɔkari Tarawele ko Mali kɔni ye promotion belebeleba sɔrɔ Ala n'ale sababu a ko min kɔni ye dankɔrɔba in ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye Bɔkari Tarawele an sigilen bɛ politique ko sama-sama na a ko Mamadu Igor Jara filɛ nin ye Bɔkari ni ka danaya belebeleba dɔ sɔrɔ ni ka taa kɛ Afrique centrale o bɛɛ wa o ɲɛmaaba a t'i sen bɔ politique la nin y'a bannen bɛɛ ye i to a bɔ malidenw da Bɔkari Tarawele fasiriba ko n'i ye jateminɛ kɛ Mamadu Igor Jara a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Banque internationale pour le Mali Bɔkari Tarawele ka taa bila BOA la ka taa bila yɔrɔ caman na a ko n'i y'a lajɛ a ye baaraw yɛrɛ daminɛ yɔrɔ min na Bɔkari Tarawele o de ye BDM ye san 1991 a tilalen a ka kalanw na ni ka na kɛnɛkɛnɛnin Bɔkari Tarawele BDM tɛmɛnen kɔfɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ a taara jamana kɔfɛ min ye jamana kɔfɛla ye a taara yɔrɔ min na o de ye Guinée Bissau ye ni ka taga jateminɛ kɛ olu ka banque baara taabolo la Bɔkari Tarawele min ye jamana kuntigi n'Ala ma hinɛ n'o ye Amadou Toumani Touré san 2008 ale wele bila ma ni k'a kɛ ministre ye Bɔkari Tarawele min ye énergie ale ni ji o ministre an ka jamana kɔnɔ a ko a tor'o sigi la Mamadu Igor Jara i b'a ye k'a fɔ wele bilala ma tuguni ni ka taa n'a ye Banque of Africa la min ye 2015 Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ wele bilala ma tuguni ni k'a kɛ ministre Ibrahim Boubacar Keita ale ka gouvernement kɔnɔ min ye san 2016 Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ ni ka segin Banque of Africa Mali kɔnɔ tuguni ni ka taa ka ŋaniya bolodalenw sabati a ko marakukaw olu ye jɔnjɔn d'a ma olu ye danaya caman d'a kan u y'a yira k'a fɔ cɛba mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ o tuma ko ni malidenw tɛ k'a ka bolo taabolo dɔn olu b'a dɔn a ye kalan min kɛ a bɛ se ka min kɛ k'a ɲɛsin wariko ma
bortoro marokokaw ye jɔnjɔn d'a ma ni ka tila ka waleɲuman dɔn a b'o sigi kɔnɔ bortoro politique ko sama-sama bɛ sen an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ san 2018 k'a kɛra cɛbɔ ye jamana masakɛ kalafi Bugari o tuma ma dɔwɛrɛ sɔrɔ 0,% i b'a ye k'a fɔ min kɔni politique hali bi a kɛmɛ ka juru sama Mamadu Igor Jara bortoro a bɛ ka labɛn kuraw sabati ni k'i kanabɔ jamana kuntigiya yɔrɔ nɔfɛ nka o de sigi kɔnɔ min ye Bank of Africa ye u ka jɛrɛjɛkulu sunba bortoro filɛ nin k'a ta ni k'a k'a ɲɛmaaba ye farafina camancɛ n'o ye Afrique centrale ye Bank of Africa fɛn fɛn bɛ yen ale de y'a bɛɛ ka superviseur général ye a k'i ka nafolo bila a kunna k'i sen bɔ politique la k'i ɲɛsin a ka banque n'o sara fɔr'i ye o sara o bɛ ministre 10 sara fara ɲɔgɔn kan ayiwa bon Traoré Mamadu Igor Jara a ka nin kunnawolo Bugari k'a bɛ bila malidenw bɛɛ lajɛlen ka nafa kɔnɔna la sabu tɔgɔ min b'a la Afrique centrale kɔnɔ min ye faso maliden Mamadu Igor Jara Bugari Traoré a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni Mali tɔgɔ de ye o tuma Mali tɔgɔ Bugari Traoré Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ o n'a ta o ta malidenw ka dɔnniya malidenw ka wulikajɔ hakilina mun ma malidenw na ka taa bila dusukolo la o de filɛ nin ka nɔbɔ Mamadu Igor Jara la o tuma min ye Mali tɔgɔ ye ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ parce que b'a ko a ko an mana kɛ ɲɔgɔn na cogo cogo jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la nka ni jamana ka siraw nana ka taa bila an yɛrɛ ka nafasɔrɔ sirakow la k'an kan k'a layɛ ka ɲɔgɔn mago to siga t'o la o tuma min ye ɲɔgɔn sama-sama ɲɔgɔn sen sama Bugari Traoré ɲɔgɔn burujali Bugari Traoré ɲɔgɔn lafuli wari k'i b'o de ye politique ko la an ka jamana in kɔnɔ ka adamaden danbe bɔ a la k'a kɛ maa lankolon ye k'a kɛ maa suguya wɛrɛ ye Bugari Traoré ni ka tila ka dɔ sigi jama kunna min tɛ jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ni mankutu duman ye politique a ma ɲi dɛ Alpha Blondy m'a fɔ mais min kɔni fɔ Mamadu Igor Jara ye a k'i banba ka nin poste kura in kan a ye janjo minnu kɛ ka tɛmɛ a k'a da o ma politique sira kan a k'i sen bɔ maliyɛn a k'i tɔgɔ bɔ maliyɛn da kɔrɔ tewu Alpha Blondy ko i bɛ t'i ka nafolo to u b'a minɛ k'a dɔn ouais monsieur le ministre tout va bien o b'i nɛgɛ k'i ka wari dun ka tila ka i kɔrɔfɔ i yɛrɛ sigilen ɲɛna ko u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ u bɛ tila ka tigɛrɛ fɔ k'i lajigin o tuma e sigi kun kɛra mun ye bi a ko k'a ka ɲi sini k'a ma ɲi o tuma politique ko la Mali kɔnɔ i b'i cogo dɔn dɛ ni maa min ye bɔda sɔrɔ Bugari Traoré k'i da bɔ kuma caman na taa n'i yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Mamadou S Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ba Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau a jamu tɛ ne nin ye a ka fasiri ye jamu tɛ ne ko min ye san o san hakilina min n'o bɛ ta ni k'o don bɛrɛ la n'o ye sigida lakanali fɛɛrɛw ye ni a bɛ wele ko 15 de l'environnement a tako 23nan e ko o baaraw n'u ma don Buguni région kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinɛ san min ye juin kalo in tile 11 nata ye san 2022 min ye société Vivo Énergie Mali n'o ye o kofɔ bɛɛ i bɛ station Shell i b'olu fana kofɔ bawo olu de ka baara ɲɛsin bɛ taji sɔnniman dili ma min ye Vivo Énergie Mali ale kɔni y'a jira ɲinɛ 15 na k'a fɔ ko a na jiriju 500 a na o don dugu la n'i y'a ta k'a lajɛ wa a bɛna don dugu la fa min fɛ i b'o dɔn o de ye anw ka pont sabanan n'an bɛ min wele ko Siniwa pont Misabugu yanfan fɛ yanni i bɛ yɛlɛ pont in sanfɛla la dɛ pont yɛlɛyɛlɛda yɛrɛ galakada la ye jiri ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛna turu yen de min ye jiriju 300 ye k'a fɔ 500 ye o de bɛna don dugu la wa n'i y'a lajɛ a bɛ kɛ sabu ye min ye anw ka bada dangada wolo ninnu ye k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o lakana bawo jamana in k'a sen bɛ waati dɔ ye sa bɛɛ lajɛlen k'i jɛni yɔrɔ fi a bɛ se ka kɛ sabu ye denkan dɔ min n'anw ka ba jeli bɛ o ko kɔnɔna na o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la bawo min ye 15 de l'environnement ye san o san a bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ juin kalo tile 5 la ka taa se a 17 ma dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko o de kɔni bɛ taa ni k'o kɛ bɔrɔdɔlasigiw ye k'a kɛ kuma ɲɛfɔw ye min ye anw ka sigida a bɛ se ka lakana cogo min na an ka jiri minnu n'o b'a la ka halaki diɲɛ don o don maa wɛrɛw fɛ o jiri ninnu bɛ se ka lakana cogo min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ jiri tigɛ an ka zofɛrɛw n'o ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye i bɛ wuli ka se olu de ma olu de bɛ a ɲɛdɔn u bɛ se ka yamaruya d'i ma waasa jiri a kana tigɛ k'a tigɛ cogo juguya n'a bɛ tigɛ yɛrɛ fana a ka taa sɔrɔ i kɛn bɛ ka dɔ wɛrɛ turu o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ min tigɛ k'o nɔrɔ bila ni k'o baaraw ni k'o bolo da min ye nin jiri turu ye min ye société Vivo Énergie Mali ye olu kɔni n'u ka directeur marketing et communication ni o ye Mahamane Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ olu ka jɛkulu a kɔni a ma to kɔ fiyewu
bawo min ye taji sanuma dili ye jamanadenw ma min ye jɛkulu wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ wuli k'u jigi kɛ u ye olu bɛ u dɛmɛ o dɔ bɛ tali kɛ anw ka kalanko la dɔ bɛ tali kɛ anw ka sigida lakanali baaraw la ha ka ja min ye sirabagana yɛrɛ kananko ye n'o ye sécurité routière ye o bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi san 2021 ko n'i y'a lajɛ min ye hakilina min n'o kun t'an bɛɛ k'a fɔ ko Bamako la coquette Bamako sanuma o bɛ se ka ye ka don bɛrɛ la cogo min na ko min ye société Vivo Énergie Mali ye k'olu y'o jeniyɔrɔ fi o la bawo rond-point base mana si sɔgɔ o kɔni o rond-point in kɔnɔna na n'a filɛ sigida 2nan kɔnɔna na Bamako district la ko o ye jiriju 230 o y'o de turu ye o rond-point in na wa jiri ninnu bɛɛ lajɛlen balolen don wa ko min ye société Vivo Énergie Mali ye a kɔni a jɔlen don faso Maliba denw kɔkɔrɔ kulu minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ k'a ka dɛmɛ ɲini o ka wuli ka se u ka cakɛda la u mana hakilinaw falen ɲɔgɔn na u ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye o n'o baaraw ni k'o boloda halisa directeur marketing to a la min a ka kɔrɔfɔ la n'o ye Mahamadu Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min ye jirituru ye o k'an ka don bala wa min ye jirituru ye a hakilina ko k'a don lakɔlidenw na koyi bawo jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɛniyɔrɔ fi jirituru la o bɛ se ka kɛ jago ye sigida lakanali baaraw a bɛɛ lajɛlen a kɛ i taabolo ye ani tabiya ye wa n'i y'a lajɛ a jamutɛnɛ ka fɔlɔ halisa a ko min ye société énergie Vivo Énergie Mali ye u bɛ wuli ka jɔ min na anw ka jamana kɔnɔ a dogon tɛ maa na bawo min ye kananko ye n'o ye sirabanka sanfɛla kana ye ka taa se an ka sigida lakanali baaraw ma ka taa se an ka kalanko ma wa min ye jirituru ye u fanga banban b'o de kan kosɛbɛ bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'i sigi kɛnɛ kɔnɔ wali jamana kɔnɔna na min ye a kungo bolo ye n'a ma lakana ni sigida n'a ma lasaniya k'a lajɛya k'a jirituru ko k'a don bɛrɛ la k'a bɛ kɛ sabu ye waati ni don natɔw kɔnɔna na maaninfinw tile kɔni a na dadi kɛ u ka kɛnɛya la wa a na dankari kɛ u ka kɛnɛya fana na min ye société Vivo Énergie Mali ye wulikajɔ a kɔni bolo d'an bɛ ka bila juin kalo nata tile 11 na min bɛ san 2022 min ye jiriju min n'o kan ka turu u fɛ o bɛ t'i jɔ jirituru ta 500 bɔ ɲɔgɔn la anw ka ba joliba min ye 3e point ye n'o ye chinois point ye o bɛ se ka lakana cogo min na danganda ye ka se ka a kana ni k'a don bɛrɛ la o kɔni hakilina t'an bɛ nin société in fɛ nin ye wu ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na a jamutɛnɛ a ka fasiri don Bɔkari Tarawele an bɛ a jamutɛnɛ fo ni ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsuruku kan an bɛ taa Jibi fan fɛ ne ba ne fa haminako gɛlɛn bɛ mɔgɔ mun na n'i dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ i si dilan kan o bɛɛ bannen filɛ nin ye a ka papiye ko a ka kalan ko a ka concours ko a ka ɲɔgɔndan ko ka taa se fo cɛsɔrɔ kow ma a ye wuli joona a ka taga Sotiba ACI la an ka morikɛba in fɛ yen n'o ye Ali Bubakari Hayidara ye Ali Bubakari Hayidara ye mori kɔrɔsibatigi dɔ ye mun sigilen don k'an kɔnɔ ka se ka nimisiwasa ani nisɔndiya d'an ma a ka nɛgɛjuru sira filɛ nin 76 53 45 k'a kun cɛ 70 la walima n'o ma diya i ye Malitel numéro filɛ nin 6 7 nɔ na dɔrɔn Orange numéro la i n'an ka ni cɛba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bisimila nisɔndiya